व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। सच्ची बातें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बड़े ही दुख के साथ आज मैं जो वीडियो बनाऊँगी, जो भी मैं कहीं गई हुई थी, अभी आई हूँ, तो मैंने इरम आपी की थोड़ी लाइव, जाहिद खान की थोड़ी लाइव, फिर मैंने अभी शादवीर की वीडियो देखी। इसमें मैं एक क्लिप भी चलाऊंगी। तो यकीन करें, शाहदवीर की बातें सुन के इतना मुझे दुख हो रहा है ना, कि इतना जना जवान माशाल्लाह से कि एक थप्पड़ मारे और मैं कहती हूँ अगला बंदा उठ ना सके। और देख ले, खुद बच्चों वाला है और अपने माँ बाप को किस तरह याद कर रहा है। अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत बरकतों के बाद इंसान को अपना माँ बाप हर उम्र में याद आता है। कि जिस तरह वो आज कह रहा है कि अगर मेरी माँ ज़िंदा होती या मेरा बाप ज़िंदा होता तो मेरे बच्चों के लिए, कहते हैं ना जो बुज़ुर्ग होते हैं घर का ताला होते हैं। अब नानी नाना इतनी दूर बैठे हुए हैं, सही वो कह रहा है, वो कौन सा करीब है। या तो नानी नाना इधर आ जाते, बच्चों की सपोर्ट बनते, उधर बैठते तो चलो होता, लेकिन वो ज़ाहिर उनकी अपनी एक घर गृहस्थी है, अपने घर बैठे हुए। कल वैसे भी आए हैं और लाइव पे जो बात हो रही थी कि शादवीर ने कहा आया, तो फ़ौरन से ही शायद किसी ने बीच में कहा कि हाँ जी 1000 रुपया भी दे के गए, यानी कि उन्होंने किसी को ये बताया होगा हम गए और बच्चों को 1000 रुपया दे के आए। जहाँ शादवीर ने फिर कहा कि गफ़ार को कि तुम भी जाओ और जाके वीडियो बनाओ, और उसके बाद ये है कि 5000 रुपया भी दे के आओ। तो वो ज़ाहिर इतनी दूर बैठे, उन्होंने भी क्या आना उनके पास। तो जो आदमी का माँ बाप होता है तो वो तो फिर हर वक्त है ना मौजूद। तो इतना मुझे दुख हुआ कि वो बंदा किस तरह रो रहा है। और शुक्रिया अदा किया उन्होंने, जज़ाकल्लाह खैर, आपने शुक्रिया अदा किया। हम एक हक सच पे खड़े हुए थे, जितने लोग थे, वकार, मैं, इरम आपी, फिर एहसान भाई, फिर उसके बाद ज़ाद खान आया बड़े धड़ल्ले के साथ। और वो बंदा ये तकरीबन अल्लाह ताला की करम नवाजियों के साथ ये सेहरा उस बंदे के सारे है, क्योंकि वो वाईटी का समझे ना एक डॉन है, जिस वजह से ये सारा काम पाया तकमील तक पहुंचा। सपोर्ट की उस बंदे ने, ज़ाद खान ने, अदरवाइज बेचारा शादवीर इतनी जोगा नहीं था। आसिफ वीर, मतलब कितनी गाली गलौज की गई, कितना मतलब इस सच पे खड़े हुए हम लोग, तो हम पे भी वीडियो बनी, क्या कुछ कहा गया। आज फिर शादवीर ने कहा कि वो शेरनी को कहा हुण इधर आ, मेरे सामने खड़ी हो तो फिर मैं तेरे साथ बात करूं। तो जब कहते हैं ना ऐसे झूठ, मियाँ बीवी की लड़ाई या इस तरह के जब कोई बात कर रहा है ना, तो उसमें आपको सच का साथ देना चाहिए, ना कि एक झूठ का साथ दें। तो अगर ये दुनिया मुकाफाते अमल है, अगर हम किसी के झूठ में उसके साथ मिल रहे हैं ना, उसके, अब शायद वीर मजलूम, उसके बच्चे मजलूम, तो हम जुल्म करने वालों के साथ मिल के अगर जुल्म कर रहे थे तो क्या हमें इसका खमियाजा नहीं भुगतना पड़ना था। तो कितनी कुछ देर हम लोग कहते हैं ना अपनी खैर मनाते, एक ना एक दिन तो बेगैरती जो हमने की है तो फिर वो कहीं ना कहीं तो हमारे आगे आनी थी ना। तो लेकिन जी ना, इन लोगों को कोई समझ नहीं आ रही थी, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें शुरू दिन से ही पता चल गया था कि शादवीर सच्चा है। बाकी ये था कि वो मतलब वो बंदा खुद स्ट्रॉन्ग होके अपनी वीडियो पे बात नहीं कर रहा था, परेशान था, या वो बेचारा लचक लेके बैठा हुआ था कि शायद इस बंदी को गैरत आ जाए, बेगैरत औरत, बेशर्म औरत को गैरत आए, शर्म आए और ये बच्चों की वजह से वापस आ जाए। लेकिन उसे आनी ही नहीं थी। अब क्या कहेंगे, हर बंदा जो एक ही बात कर रहा है कि इस उम्र का इश्क, इस उम्र का इश्क। तो इसमें इंशाल्लाह ताला मैं अभी क्लिप भी लगाती हूँ, जो क्लिप इन्होंने लगाए हैं। तो फिर शादवीर ने कहा ना जाकर देखे, और अब इसको भी अगर कुछ टलाने की कोशिश करेगा ना, तो यकीन करें, मैं कहती हूँ फिर छितर ही वो खुद ही अपने सर में मारना शुरू कर दे। और मैं कहती हूँ जो लोग हम हमारे ऊपर या इरम अपी हमें वीडियो हम पे बना रहे थे या बनवा रहे थे ना, अब जूता उठा ले तो अपने सरों में वे खुद ही मारना शुरू कर दे। हमने उन्हें क्या कहना है,
क्योंकि झूठ झूठ और सच सच हो गया है। तो बेगैरतियाँ फैलाना, अगर ये उस्मा ये बेगैरती बेशर्मी ना फैलाती तो कितने लोग इसमें जलील हुए, उनके अपने ख़ानदान को टारगेट किया गया। हम जैसे हक सच पे जो शायदवीर के लिए खड़े थे हमें टारगेट किया गया। तो जो रिएक्शन वाले होते हैं, या इरम आपी बीच में थी, तो इस तरह हमें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। जब हम किसी पे बात करते हैं, किसी पे वीडियो बनाते हैं, तो अगर हम पे कोई बना लेता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हक सच की बात होती है, जो वो सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। तो जी परी की मामा थोड़ा सा दिखाएं, जहाँ वो बीबी खुद बता रही है कि मैं निकाह कर रही हूँ, मर्जी से आई हूँ इसके साथ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਨੀਰ ਅਲੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਸਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਜੀ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆ, ਖੁੱਲਾ ਲਈ, ਕੀ ਲਿਆ? ਜੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲਾ ਲਈ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਲਿਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਨਾਲ? ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਈ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਏ ਜੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ? ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਈ ਇਹਨੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਕੋਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਸ਼ੈਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਈ ਥੇ ਖੁਦ ਆਏ ਜੀ? ਜੀ। ਠੀਕ, ਔਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾयद ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ कि नहीं देखी होगी, तो ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵੀਨ आपा ने भी ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा देती है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं शुरू से इस चीज़ में थे। क्योंकि सबसे पहले मेरी वीडियो पे ये क्लिप आए थे कि उज़मा आपी मतलब कि ऐसा सीन हो रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया था, क्योंकि मुझे इस बंदी पे इतना यकीन था। शादीशुदा औरत, 5 बच्चों की माँ, और गरीबी काटी, सहम के वहाँ पे बैठी हुई है जैसे पता नहीं क्या। हाँ, तो गरीबी काटी, एक बंदे के साथ कंधे से कंधा मिलाया, एक ज़रा ज़रा जोड़ के जमा करके कितना प्यारा घर बनाया। तो हम लोग तो अपनी ज़िंदगी को आइडियल समझते हैं ना, अपनी सबसे पहले बीबी फातिमा तो ज़हरा को, फिर अपनी माओं को, कि हमारी माओं ने किस तरह घर सख्तियाँ तंगियाँ काटी, हमने अपनी ज़िंदगी में किस तरह उतार चढ़ाव देखे, मियाँ की डांट डपट देखी, मेहनत की, 7 बच्चों को पाला। तो हर चीज़ उतार चढ़ाव, सुख दुख, कहते हैं छाँव धूप, सारा कुछ देखा। तो मुझे बाखुदा यकीन नहीं आया था। मुझे कितने दिन से ये मैसेज मतलब कमेंट आ रहे थे, फिर मैंने इरम आपी से पूछा, और आज इरम आपी पिट के बता रही है। बाखुदा इरम आपी ने मुझे गवाही दी कि नहीं नहीं ऐसे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मियाँ बीवी खुश हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर जब ये वीडियोस चली, वीडियो हुई, फिर हमने शादवीर को टारगेट किया, फिर शादवीर का पता चला कि शादवीर सच्चा है। फिर इंशाअल्लाह ताला पहले दिन से लेके आज तक हम शादवीर के लिए खड़े रहे, शादवीर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। तो शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं, हमने अपने अल्लाह पाक को राज़ी किया, हक सच की आवाज़ उठाई, और मासूम और मज़लूम बच्चों का साथ दिया। तो जो अल्लाह ताला को ना मस्कीन लोग, मज़लूम लोग बड़े पसंद हैं। कोई बात नहीं है, ये बुरा वक्त आया, टल जाएगा। अल्लाह ताला शाहद को ज़िंदगी, सेहत, तंदरुस्ती, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। और जिस तरह आज वो रो के कह रहा है कि मैं अल्लाह ताला के आगे दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मतलब ऐसा वक्त ना है कि मेरे बच्चों को कोई ताना दे, या मेरे बच्चे इस चीज़ पर रोएं,
تو میں یہاں سے ویسے ہی چلا جاؤں گا, میرے گاؤں والے مجھے نہیں جانے دیں گے, لیکن میں چلا جاؤں گا تو مجھے نہیں لگتا کہ بچوں کو کوئی اس طرح کی بے غیرتی کرے گا. ہاں بچے تو ہم ایج جو ہوتے ہیں وہ تو چاہے کوئی بچے کوئی بات کر لیں, مجھے نہیں لگتا کوئی بڑے بندہ کے بچوں کو اس طرح کا تانا دے گا ہے, کیونکہ یہ ماں کی غلطی ہے, ان بچوں کی غلطی نہیں, ان کے باپ کی غلطی نہیں ہے. تو جی زاہد خان تو رات سے کرلا ترلے لے رہا ہے کہ یہ جو لوگ شاہد ویر کو ڈی فیم کرنا چاہ رہے تھے نا, وہ اب کہیں کہ ہم جھوٹے تھے, ایک جھوٹی عورت بگوڑی عورت کی ہم جو سائیڈ لے رہے تھے, اور آج ہم مان گئے کہ شاہد ویر سچا, اور اس نے شکریہ ادا کیا صادق آباد والی سسٹر کا, میرا ارم آپی وقار بلوچ, اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ شکریہ ادا کیا احسان بھائی, پھر زاہد خان. تو یہ میرے رب کی طاقت ہوتی ہے, یہ میرے رب کی مدد ہوتی ہے کہ جب کوئی سچا انسان ہوتا ہے نا, تو لا کہتے ہیں نا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے. یہاں جتنے مرضی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن جو سچ تھا نا, اللہ پاک نے اس سچ کو سامنے لے کے آنا تھا اور آیا. اور جو بھی مدد کی, اللہ تعالیٰ کی مدد کے سوا شاہد ویر کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. ابھی میں دیکھ رہی تھی انہوں ابھی نے ڈھولکی رکھی ہوئی تھی اور لائیو کی, اور ادھر زاہد خان گانے گا رہا ہے مہندی کے. تو دیکھیں پھر آپ کسی کو روک سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ اس چیز کو خود ہی ختم کرتے, خود ہی چپ کر جاتے, اس کو صبر کر لینے دیتے کہ وہ صبر کر کے کچھ سال 6 مہینے کے بعد یہ بے غیرتی کرتے. لیکن نہ, اس کو تو اتنی آگ لگی ہوئی تھی, اور شرم سے ڈوب مر. تمہیں کیا ہے عظما کہ تو آئی تھی ارم اپی, تو تیرا نکاح کریں گی, میں تے نکاح نہیں کرنا, میں تیرا نکاح کریں گی, تو تے ارم تینوں کہاں گی تو آپی کہلان دے بھی لائق نہیں ہے. تے میں اور تینوں جس نا 25 کو کر رہی تھی اپنا برتھ کیا 25 کو, ہاں 25 کو کیا, جس 25 کو اس کا نکاح کہہ رہی تھی نا ہاں اپنا کیا. تو اس 25 کو اس نے کیا, 2 ہاں دن جی ہو گئے ہیں. ہاں جی. ہاں تے تیرا نکاح کریں گی, تے تینوں 7 رنگے میں تنجن بھی کھواواں گی, تینوں کٹا بھی کھواواں گی, تے تینوں مرغا بھی کھواواں گی. تے اج اپنی شکل پہ لانتے دیکھ پھری ہوئی, اور وکیل کے سامنے وہ کس طرح بول رہا ہے. ادروائز عورت کو بڑی عزت سے بلایا جاتا ہے, تو کس طرح بول رہا ہے, کی لے کے آئی ہیں, کی کر رہی ہیں, تو کلیں آئی ہیں, تو کچھ لے کے آئی ہیں. تو ایسی بگوڑی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. اور جو شاہد ویر نے آج بد دعائیں دی ہیں کہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے, تو یہ کہیں نہیں, یہ لگیں گی تجھے, کیونکہ وہ بندہ تیرے ساتھ سنسیئر تھا, تیرا شوہر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تم لوگوں کا جوڑا آسمان پہ بنایا تھا, پھر یہ ماں باپ نے اس کام کو پایا تکمیل تک پہنچایا, اور اللہ تعالیٰ نے 5 بچے 5 زندگیاں تم لوگوں سے جوڑی, اور ان زندگیوں کو برباد کر کے چلے گی. اور صحیح وعدے کی ہیں اس شاہد ویر نے نا کہ میرے بچے میرا خون ہے, تو تجھے کبھی دیکھے گے بھی نہیں. تو ایسی ماں یا باپ جو بے غیرتی کر جائے نا, ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے اولاد کو, ایسی بات ہے نا. پھر تو ماں باپ کی قربانی ختم ہو گئی نا. اگر اولاد نے اس ایسے گندے باپ کو باپ مان لیا, یا ایک گندی بھگوڑی بے شرم بے غیرت ماں کو ماں مان لیا, تو پھر جو بندہ قربانی دے گا, باپ دے گا یا ماں دے گی, تو اس قربانی کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, پھر ٹھیک ہے جیسا باپ نکلا ویسی ماں نکلے گی, جیسی ماں نکلی ویسا باپ نکلا. نہیں, ایسے پھر بچوں کو قدر کرنی چاہیے جو ان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے. یہ ہم نے صاحبہ کہ یہ جو فلمی ایکٹر ہے ہماری نشو کی بیٹی, اس کا بھی یہی سین تھا, تو بعد میں وہ باپ کے ساتھ مل گئی, تو کتنا ماں روتی تڑپتی تھی. اب ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کیا سین تھا, اور ماں ناراض ہوئی کس نے باپ کو دکھا کے مجھے یہ کیا وہ کیا. تو لیکن دکھ تو ہمیں ہوا کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی کے لیے کیا کچھ کیا, اور بیٹی نے 1 سیکنڈ میں باپ کی ہو گئی اور ماں کو رسوا کر دیا. تو بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. یقین کریں مجھے بڑے ہی دکھ کے ساتھ آیا جب یہ میں نے نکاح دیکھا. تو بھی میں دیکھ رہی تھی, مودی بخاری بھی آیا ہوا تھا زاہد خان کی لائف پہ, میں نے پوری نہیں سنی, پھر دیکھوں گی کیا کیا باتیں ہوئی. اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے پروموٹ اس کو نہیں کیا, میں نے اس کا ساتھ کہیں نہیں دیا. تو مجھے سمجھ نہیں آئی پھر کون ساتھ دیتے رہے ہیں, کون کرتے رہے ہیں, کون لائیو میں رکھتے رہے ہیں, کون ہمیں ٹارگٹ کرتے رہے ہیں, کون آ کے ویڈیوز بنا بنا کے تو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانے کی کوشش کر رہا تھا. ہر بندہ کہہ رہا ہے, تو اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اب بھی یقین نہیں. اللہ جانتا ہے جی جب عظما بچہ پیدا کر لے گی نا. اور میں نے تو یہ بھی مجھے کسی سے پتہ چلا تھا کہ اس نے آپریشن کروایا ہوا ہے, وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتی. اب اللہ تعالیٰ بھی تو جانتا ہے جی سچ ہے کہ جھوٹ ہے. تو پھر دیکھتے ہیں نا, یہ بندہ خود کنوارا ہے نا, اس کا بچہ یہ کتنی دیر اس کو ساتھ لے کے چلتا ہے. اچھی بات ہے. تو باقی جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी दे, बेशर्मियों से, बेहयाइयों से, बेगैरतियों से दूर रखे हैं। तो अल्लाह ताला जो है बस अब इनको सब्र आ जाए। तो आज बड़े लोगों को टारगेट किया है शादवीर ने कि मुझे क्या कहा, दलाल भी कहा, पता नहीं क्या क्या कहा गया, तो मैं फिर भी चुप रहा। तो इनको कहीं ना कहीं पता तो था कि वो गलत औरत है, लेकिन बस वो वाइटी पे सच्चा करके लाना चाह रहे थे। तो जिसे मेरा रब सच्चा ना होने दे तो वो कभी नहीं सच्चा होता। तो आप कैसे मान लेते हैं? एक अच्छा इंसान जो है वो झूठ को झूठ और सच को सच समझता है, और झूठ को सच नहीं होने देता और सच को झूठ नहीं होने देता। तो आप कैसे इतने बड़े दलेरियों के साथ आके बेगैरतियाँ करने बैठते हैं? तो आप ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला कभी ऐसा फैसला करेगा कि झूठ सच हो जाए और सच झूठ हो जाए? कभी भी नहीं। ये हम लोगों की गलत फहमियाँ होती हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।